Father, thank you for who you are. Thank you, Lord, for these people nga naadiyari karon. Thank you for this opportunity to be used by you, God. Use me, Lord, in Jesus' name. Salamat kayo sa kalipay na mga ihatag, Lord God. Thank you for who you are. In Jesus' name, amen and amen. Thank you. Let's be seated. So today I am a preacher. Will you help me preach? Hello, Gamayra. Amen. So magsugod ta dira nga pulong. Amen. Kana nga pulong kay pasabot ana I agree. Do you agree? Amen. So kana amen, we agree with one another. Sa word ni Lord we agree. That's why we say amen. So magpray ta dayon in Jesus name. Amen din ang sunod ana. So muna siya I agree in Jesus name. That's why I pray. Di ba kang ni-agree ka ba? Sa ngalan ni Jesus, mantog nag-pray ka siya. Gets ra? Will you help me preach? Amen and amen. So, kamong tanan, kitang tanan, kinahanglan maminaw sa pulong sa Dios. Sakto dili? Amen and amen. Pareha sa story bitaw ni Paul, nga nagwali siya. Dayon, niabot ang punto, nga natulog. Nagkatong natulog, kaya namatay ang ngalan niya kasi Eutychus. So dili ko maka-promise sa inyo, kung mamatay mo, matulog, ma-revive ta mo. Dili ko paras ni Paul. Gusto ko paras ni Paul, pero dila na lang ta sa di ta matulog. Amen? Amen and amen. So today is special day. We are celebrating Pastor's Appreciation Sunday. So atong pakpakan na itong mga pastors. Ang theme kay katong niagi, gentleness. But karon ang theme nato kay how to appreciate pastors biblically. Main verse, Ephesians 4 verse 11 to 12. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Ang sermon title na to karon kay priest. Unsa ganito? Priest. Nganong priest man, as I studied that word kay naa siya 510 hits. Meaning naman ko'y up. Salamat kang Kuyanes. Gitagaan ko niya up. Bible Works ang tawag. So pag naka-search nga word dito, sample priest, pag tuslok ko ni mo na, matik naman ta karon. Pag tuslok ni mo na, nanay 510 hits, then 456 verses and one form. Meaning same form na sila. Kung giunsa paggamit kay parehas ra sila. So, unsa man nganong giingon man nako, priest na siya na word. And then amazing kayo pag sulat nako sa word nga pastor. Pastor. Pag tusulok dito bang wala way. So walay pastor. Pero ang naa kay pastors. Kabalo mo pila ka hit? Naa isa. Na isa ka hit pastors, na isa ka hit pastors. So pastors isa ka hit one form. And then kanagaling strength in number ba? Do you believe in that, warriors? Strength in number ba? Nga dagan kayo word nga pastors, ay dagan kayo word nga priest, pero isa ra ang pastors. So kung gusto ta makabalo unsa ang trabaho sa pastor, kinahanglan ta makabalo kung unsa ang word nga priest. So ang number one key point nato, know their work. So kinahanglan ta makabalo sa word nga pastor para makabalo ta unsa ang work sa word nga priest para makabalo ta unsa ang work sa pastor. So this church is a full gospel church, meaning we believe sa Old Testament, taman sa New Testament, and we believe in Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nituot ana, and we believe in the same God. We believe in the same God. The God who killed thousands of people in the Old Testament, and the God who saved millions of people in the New Testament until today. So kana the same God na siya nga mao na atong gituhan. Kaya say man good kay ma-focus na galita na kato mangong God sa Old Testament kay lahi to siya. Kay mopatay to siya tao. But that God and the God that we have right now is the same. Do you agree? Amen. Salamat sa pag-agree, guys. So our pastor today is doing the work of a priest. Maybe not all their culture, di ba?
not all their culture sa una, Old Testament, not all their culture, but surely the same call. Do you agree? The same call na siya, priest and the pastors. So, speaking of culture, let's talk about culture. Dili ta mag-talk ta about culture. So this church has a culture. Naani nga culture nga nasimbahan, and one of that culture is appearing before God 3 times each year. So first fruit, mid-year, and Thanksgiving sacrifice. So 3 times each year. But when you read the word in the Old Testament, daghan kaayo culture na gihatag ang Ginoo. Kung basahon jud nimo siya, daghan kay culture ang gihatag na Ginoo, daghan kay offering. Layo ra kay ni atong culture nga 3 times each year, dili ni inaani sa una. Daghan kay culture mo appear sila, offering, sin offering, daghan kay offering. Daghan kay offering sa Old Testament. Layo ra kay ni na culture. Pero ano man nagi-apply nato ni siya because we believe in the same God. Amen. So, this culture is para sa Israelites. Israelites ba ta dili? Signa Israelites dira. So, dili ta Israelites, Gentiles ta. Ngano man gyapon na applicable sa tuwa because we have the same God. And that culture is for his sons and daughter. Are we not? Di ba? Kisay son ug daughter ni Lord dere batas ang kamot. Amen. That's why this word, that culture, is applicable to us right now. Do you agree? Amen. In John 1 verse 12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God. To those who believe him, to those who believe in his name. And yes, you're right, their culture before might not be applicable to us right now, but surely the motive is the same. Diba? Parehas rag motive ang Ginoo ba? Anong gibuhat to niya? Anong gibuhat dito niya? So, sa una, sa life ni Moses, kisay kala ni Moses, gitunga niya kato, kabalo naman, asya gitunga. So, sa life ni Moses, dira nagsugod nga, anong gihatag man ni Lord ang culture? Tungod kay, gideliver sila ni Lord from Egypt, from their bondage. Kita karon, gideliver ka sa Ginoo wala. Amen. Sa una kay wala ta kay Ginoo makasasala kay ta. Karon gyapon. So kana gali ka nang gideliver ta sa Ginoo. From that you sa una gideliver ka sa Ginoo karon. Gideliver ta sa Ginoo from hell to heaven. Do you agree? Naluya man ta. So kana gali gideliver ta from that word alone. Kay makaingon jud ta na we can claim that promises na gihatag sa Ginoo sa ila sa una. Tungod kay same ra gyapon ta sa ila. We are delivered. Gisaved ta ni Lord. We believe in Jesus Christ. That's why langit ta padulong. So he made those culture and those law for the people to declare and know that he is God and God alone. And he is above everything. Even our finances, bantog mohatag ta, even tanan atong kinabuhi, he deserve everything. That's why pwede ta mo claim sa culture nila sa una. Dili pa kito tanan. So, the same with us, we have culture because that culture honor God. So, anong giingon man anako? Para makabalot ta, unsa jud ang trabaho sa mga pastor karon. Kay base natay mindset gyapon bitaw na, marta man ang pastor, inana, mga kon kay na mindset ba? But really, when you know the word will set you free. Do you agree? Amen and amen. So always remember, let us always remember this. Ayos gani siya na natun-an ako. Always remember that a letter makes a word. Diba? Kung na letter, mahimo siyang word. A letter makes a word. A word makes a sentence. A sentence makes a paragraph. A paragraph makes a chapter. A chapter makes a story. A story makes a book. Unsa may pasabot na kuana? Pero itong detailed siya ba? Hantod magadako imong mindset. If you want to know the word, kailangan ka mubasa sa whole story. Dili lang bitaw nang i-pick lang nimo. Di ba? Inana man ta, di atang nagsugod. Kani, ginahan ko ani. I can do all things through Christ who strengthens me. Yay! Ana din kadayon. Kani, ayos kayo na verse. But really, nganong giingon man na? Inana bitaw? So man ang kuan yung appearing before the Lord 3 times each year. Dili man na biblical. Sure ka?
kana na dayon ba kanang you need to know the whole truth. You need to know the whole story. Dili lang kay diri ra ko taman. Diri ra ko taman. So that is why I said earlier that our pastor today are doing the work of a priest. Mura dito ang pinakapunto na para makabaluta sa work sa pastor kay Pastor Appreciation Day man karon, we need to know their work. So maybe not all their culture but surely the same call. So what is that call? God called the pastors to give their lives to God fully. All in, no turning back. So muna ang tawag sa mga pastor. And two example of that is Pastor Abambi and Pastor Daphne. Nakita ninyo na sila, wala. Amen. Kanang gihatag nila ilang kinabuhi para mga lagad sa atong buhi nga Dios. So key point number 1A. So ang key point number 1 nato kay we need to know their work. Ang A ana, pastors listen to God. Pastors what? Pastors listen to God. Ephesians 4:11 to 12. And he himself gave some to be apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, if our pastor here does not listen to God, kung wala sila naminaw sa pulong sa Dios, sa tawag sa Ginoo, wala ta diri karong tanan. Do you agree? Walay simbahan nga matugod, walay pisigaw iligan. So, kana palangdaan kay naminaw jud sila sa tawag sa Dios. Naminaw sila na kinahanglan sila mo step by faith. Karon galisod ang simbahan pero still padayon ta. Hapit na mundang si pastora, hapit na ta manirado tanan. Pero gituktok siya sa Ginoo ba ayaw padayon ta. Sa mana nagpadayon ta karon. Inana gali na dili tungod kay makita nato sila na strong kayo kay wala na sila giagian. Dagan kay na sila giagian but still they listen to God. Kana lang jud naminaw jud sila sa Ginoo. And kita kung makasala ta sila sa tanang sa daghang kuan, daghang aspeto, example dili ka mosimba, gingnan ka ni pastora, nag-disobedient na ka. So sala na pod ka. Di nakasala tang tanan sila But still naa jud gyapon ang pagpasaylo gali. Naa jud gyapon ang pasayloon ta nila pirmi. Pero mangluod jud na sila, di ba? Mangluod sila pero naajud ang forgiveness ba? Naajud ang love. Kaya tungod naminaw sila sa pulong sa Dios. Naminaw sila na Lord, gipasaylo raman pud ko nimo. So kinahanglan ko magpasaylo sa uban. So inaana ang kasing-kasing sa mga pastors. Grabe ka humok ilang kasing-kasing. They all do that because they listen to God. Yes, they are not perfect. Dili jud na sila perfect, makasala sila, masayop sila sa mga decision. But ang dako na pangutana, kinsa man ta para motulisok sa ilaa. Di ba? Kinsa man ta para moingon sa ilaa na, sayop mga pastora. Kinsa man ta para mo-judge sa ilaa. Pangutan-o na itong kagalingon, naminaw ba ta sa Ginoo? Sa diyang motulisok ta sa ilaa. Di ba kung pwede nimo istorya directly ka pastora, iingon na nato sila directly. So, that's why, pinakauna pa lang daan, ni anak ko na, tabangan ba ko ninyo mag-preach karon kay, nungod, ang akong mga istorya kay murag sakit-sakit ba, no? Na, sure ba jud ta, na naata sa saktong baruganan kung mutulisok ta sa ilaa. Pastors, gitawag sa Ginoo. And sure ba jud ta sa atong baruganan na, di ko mutuo nimo pastora, bati kayo mong gingon sa ka pastora. Pinakauna pa lang, naminaw ba ta sa pulong sa Dios. And kung sakto jud kasi mong panlantaw, wala gyapon tay right gali na istorya nimo ka pastora directly. Pero kung di nimo kaya na buhaton kay maulaw ta or pasig mag-clashing inana bali si mag-away ra, kanang ingon na lang nimo sa Ginoo. Lord, and God will talk to them because they listen to God. Inana gali kay naabita siya kanang pinasay ang mga pastors, pinasay ang pagtawag sa ila sa atong buhi nga Dios. So that is why, basin atong thoughts lang ang nagdagan ba? Inaani si pastora, inaani sila, wala sila ayo. But really, ingon na sa Ginoo daan. So basin sakto jud ka, then ma-realize po nila na, okay, sakto siya. Okay, inaani. Because they listen to God, and that is their work, na maminaw sila sa Dios.
And next point sa B, key point 1 gyapon, letter B, pastors tell the word of God. So, unsa to number 1? Number 2 na ta, B. Pastors tell the word of God. Malachi 2 verse 7. For the lips of a priest should keep knowledge, and people should seek the law from his mouth. For he is the messenger of the Lord of hosts. 2 Timothy 4:2. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. So pastors, pero sa ginuna ko ganina, are messengers of God. So inana atong panglantaw dapat sa ila. Tagaan nato sila honor galit tungod kay gitawag sila sa Ginoo, messenger sila sa Ginoo. So let's appreciate that sa ila na gigamit sila sa Ginoo para sa itong kinabuhi. They preach even if they are not okay. No, matindog sila diri, preach gyapon, bala gaaway sila gikan, di ba? Gaaway sila gikan sila mga husband kay mga butan kay mga husband man. So inana wali kanang they preach balag nasakitan sila, na hurt sila or dagan kay emotional damage sila na mo preach gyapon sila. Musturya gyapon sila sa kamatuoran. And kana palandaan kay tagaan nato sila dako nga paglantaw gali na Lord salamat sa pastors nga naa sa amuha karon. They rebuke kana, di ba? Masakitan ta sila mga gistorya, samot nako, inana bitaw nang gahi kitag ulo. Isa putaan na maigot ta na, di man na mao imong gibuhat, ma-rebuke ta, mo ni ang sakto, mo ni ang kani dapat buhata. Dagan kitag thoughts bitaw nga, dili jud pastora, sakto jud ko. Imo pud na dili ka mapugos ana. But still listen to them pud ba. Basin pwede maminaw ta sa ila. Tungod kay they are messengers of God. They convince and labaw sa tanan with all long suffering. Grabe na ang pag-suffer nilang pastora sa tuwa. So kanus-a man ta makamata. Kana gali long suffering, grabe ang pasensya nila sa tuwa. So karon kanus-a man ta makamata nga mo respeto sila, mo honor sila tungod kay gigamit sila sa Ginoo para sa tong kinabuhi. Yes, daghan kitag emotions na naa karon. Pero labaw sa tanan kay kana galing mo lantaw ka sa higher call ba. Dili lang sa small details bitaw na kani akong gibati. Inaani manggod ko. Wala nakasabot sila pastora. But when you honor them, God will honor you back. Amen. Do you agree? Amen and amen. So I thought that A and B is the work of a pastor. Kana akong answer na mo din work sa pastor. Ang number 1 kay? Number 2 kay? Kanang A and B, abi na og mo na jud na ang work sa pastor. But niabot ang panahon nga na ako sa Bible school, then gipalibutan ko mga panel gali, oral examination naman to namo, nagtuyok sila sa ako ako ra isa, na ako sa tubangan nila, lingkod. And one pastor, one bishop asked me a question. Ug niana siya, unsa, what is the work of a pastor? Kana na pangutan na, niana ko na A and B, dili pa di A and B akong gingon sila pero kana, niana ko sila na pastors listen to God, pastors tell the word of God na kailangan mag-study, kailangan mag-study og ayo para naisakto nga i-preach. Inana ang trabaho sa pastor. Ana mo convince kay ko ba? Dasig na yung musturya. Mo ni English man to guys. So English ko ayo, mo ni trabaho sa pastor, kani. Pag-aman, ana din siya. That is just part of it. I ask you again, what is the work of a pastor? Hala, sikit, nangurog na ko. Sa mani. Sa mga tubagani. So, niya siya, it's okay. Ano siya, chill ra kayo ba? It's okay. Nakasabot ako sa mo, ano siya, it's okay. The work of a pastor is complex. Niya na siya. Yan ako, saan ang complex? Saan man ang complex? Wala ko kasabot, saan man na siya. So, muna atong si karon. The work of a pastor is complex. So, ang complex di ay, ako na yung-search pag uman sa oral. Ang complex kay, dili sa yun, inana bitaw, not simple. So, kanagaling, ang thought lang magstorya ka sa tao nga di maminaw. Ginaan pa ba ka? Kana lang na thought, inana ka complex ba? Di man di maminaw pero mastorya gyapon ka, preach gyapon ka diri. Yeah. Ana juga diri. Pero di gyapon sila maminaw. Inana ka complex ba?
So inana ang work sa pastor. Grabe kadasig nimong study. Grabe, inaani jud ang priest to. Inaani ko mosyagit. We help me preach. Wala din tingog dayon. Ana gali. Grabe kadasig ang mga pastor pero kana galing complex kayo. Say dili ka paminawon say inana. Dagan kayo dapat una-unaon ang pastor. So 2 Corinthians 6 verse 3 to 10. I just want you to focus and listen to this word. Kanang kinasing-kasing na pagpaminaw, kanang wala imo ang una-una sa bisag-asa, but naa sa pulong sa Dios. 2 Corinthians 6 verse 3 to 10. We live in such a way that no one will stumble because of us, and no one will find fault with our ministry. In everything we do, we show that we are true ministers of God. We patiently endure troubles and hardships and calamities of every kind. We have been beaten, so wala pa na diri no, but been put in prison, faced angry mobs, worked to exhaustion, endured sleepless nights, and gone without food. We prove ourselves by our purity, our understanding, our patience, our kindness, by the Holy Spirit within us, and by our sincere love. We faithfully preach the truth. That is what pastors do. God's power is working in us. We use the weapon of righteousness in the right hand for attack and in the left hand for defense. We serve God whether people honor us or despise us, whether they slander us or praise us. We are honest, but they call us impostors. We are ignored even though we are well known. We live close to death, but we are still alive. We have been beaten, but we have not been killed. Our hearts ache, but we always have joy. We are poor, but we give spiritual riches to others. We own nothing, and yet we have everything. So that is the word coming from Paul, nga inana ang trabaho sa usa ka pastor. And kung kasabot kay kaatong tanan, you will really have that heart nga tagaan bitaw listening ear atong mga pastor. Honor them, respect them. Tungod kay complex kayo ang work nila. It's not just about preaching on Sunday. A pastor wears many hats. Dagan kay sila gibutang kalo, shepherd, teacher, counselor, leader, intercessor, and labaw sa tanan, servant. Kana jud ang pinaka makita nato sila na they serve people paras kan Jesus ba nga ana siya nga I came not to be served but to serve. So that is the work of our pastor. And then yana rin tong bishop sa kuha na from that word alone, pastor, it kanang ang pasabot ana kay shepherd. So just like a sheep na nagtake care sa shepherd nga nagtake care sa sheep, inana po dayon ang mga pastor. Inato ra ka simple iyang tubag, pero kung mag-atiman kag sheep, dili po na sa yun. Kung nay muli ko isa, unsay buhaton sa pastor? Unsay buhaton? At tuon tong isa, biyaan ang 99, inana gali. So, kung sa logic nato, una-unaon, nganong isa ra man to, 99 man eh, nganong atuon man to nako. So, inana ilang kasing-kasing. Inana sila mo love. Inala ka complex, ka complicated ang ilang trabaho. Nga, kanagaling naadjay genuine nga paghigugma sa ato ang tanan. And that is our pastor nga naa diri karon. So, do you agree nga inana atong pastor diari? Amen and amen. So it's about discipleship, it's about relationship. Nga kanagaling kasabot ka ba nganong naa ka diri? Wala lang ka diri para mosimba lang. Okay, attendance check. Ana ra bitaw. But discipleship, relationship kanang mabati nimo sa simbahan, pagsulod nimo, nakay relasyon sa mga tao. Nakay relasyon sa pastor nimo. Nakay relasyon sa ilaa. And then, dira na din matawag nimo nga home ang church. Tungod kay naay relationship. Mahimong family, then naay relationship. Yes, klaro juga ginabalik-balik nila pastora na people come and go sa simbahan. So, just accept that fact. But really, kung we are kanang mabati nato nga naatay relationship sa ila sa tanan nga naa diari, mahimot ang family. Inana bitaw, and families stick together. Bala pag unsay may tabo sa pamilya. So inana ang pinaka
goal bitaw nga kana ato makita sila nga gusto lang sila nga naay relationship sila sa tuwa. Dili kay sa man si pastor visit na pud. Sa di ko ginahan makikita, visit na pud. Inana gali. But they want us to have a relationship sa labaw sa tanan sa amahan na natay relationship sa Ginoo, then sa ilaa, and then we can call this church a family. So, do you agree in that? Amen. And last key point, number 2, kay help them. So, muna ang number 2 key point. Number 1 key point, kaya sa ito? Know their work. Karon nato ABC. Then, ang kaduwa nato na key point, kay help them. Best way to appreciate a pastor is to help them. Kanang dili lang kay financially, but by call, meaning according to the call of the Lord. So klaro ka na in Numbers 8 verse 19. And I have given the Levites as a gift to Aaron and his sons from among the children of Israel to do the work for the children of Israel in the tabernacle of meeting, and to make atonement for the children of Israel, that there be no plague among the children of Israel when the children of Israel come near the sanctuary. So Aaron and his son are the priests, and naay Levites nagihatag ang Ginoo para magtrabaho sa simbahan, inanagali, to work in tabernacle, in the sanctuary, in the house of God. So maybe ask yourself right now, basin ikaw ang Levites nga para sa atong priest. Na gitawag ka to help this church. Gitawag ka to help maybe ministries, inanagali. A simple usher, clean, inana ba? So inana ang word ni Lord nga ang priest kay naay gitawag si Lord nga Levites. Gets ra ninyo? Naay priest, then ay Levites. Muna silang Aaron and sons, then natin Levites, tribe of Levites, gigamit sa Ginoo para i-offer sa mga priest, para mo trabaho sa house ni Lord. And maybe your call is to be the Levites. Ask yourself about that. But kung wala ka gitawag na Levites, still gamiton jud gyapon ka sa Ginoo. Leviticus 7 verse 10. Every grain offering, whether mixed with oil or dry, shall belong to all the sons of Aaron, to one as much as the other. So the priest, the sons of Aaron, live on what the people offers to the Lord. Maybe dira ka gamiton sa Ginoo na sa imong offering kay the pastors will live inanagali. And biblical na siya. Through the offering of the church, the pastor will live. And biblical kay na siya, and I am one of that testimony. Isa ko sa mga testimony ana na say yes ko sa call ni Lord. And Pastor Daphne, kanabitaw, sige, mga lagad mundo sa imong asawa sa Ginoo. Kanagali. And kanira inyo ang allowance. Kira ko na pastora. Inana bitaw, and we will live according sa offering sa church, according kung asa padulong ang church. So that is reality. Pastors live according to the offering of the Lord, of the people for the Lord. Inana gali, and kana palandaan kay kanang let us have that mindset to really appreciate our pastors nga naa diari karon, nga natukod ang simbahan, pinaagi sa Ginoo, gigamit sila, and dili lang bitaw kay kanang karon lang ni kay appreciation Sunday, but every day gali, let's pray for them, kana pa lang kay daan, dako na kay nang tabang. But the question is, will you help them? Kaya ba ninyo tabangan ang mga pastor nato karon? Amen. So, but kung mingon ka na press ka Moses, gipangutana ra siya ni Lord, what is in your hand? Maybe wala ka gitawag na Levites, pero what is in your hand? Unsay imong matabang sa simbahan? What is in your hand right now? And then moana na pud ka, Lord, wala may naa sa akong kamot karon. Wala akong higunitan. Wala naa sa akong kamot. Pero kani kitang tanan naa. We all have a mouth. Na may baba wala. Handa natay baba tanan. So use that to appreciate our pastors. Kung kana ang pinakanaa sa imo sa karon, use that to appreciate them. Dili lang kay flattery words dito kayo kay Pastor's Appreciation Sunday karon, but really use your mouth ba. Basin wala pa nato na nagamit para i-appreciate sila. Pastora, I appreciate you. Salamat sa sacrifices. Salamat sa love sa kuha. Salamat nga ikaw gigamit ni Lord para ako makabarog diari. So kuha mo dito. Salamat Pastora. So kana gali kanang gamiton nato atong baba sa pag-appreciate sila kung dili ka Levites, kung wala pa kay naa sa imong kamot karon. Let's use our genuine heart ba, genuine love sa ila na. Pastora,
we appreciate you. Kanang salamat kay ko na nibarog mo sa panahon na naglisod mo. Bitaw karon na naglisod ang church, kanang makita jud nako na ang mga pastora nato kay kanang naning kamot ba. Buhaton nato ni, buhaton na pud nato ni kanina pud. Pamiligya sa didto. Ana gali. So buhaton nila ang tanan para padayon lang ta. Bitaw. So kinahanglan ta makakita sa ilang love bitaw. Dili perminti ilang rebuke. Kay kung rebuke rato makita, we will not grow. Kanang makita unta nato nga love kay tanila labaw sa tanan. Maong kinahanglan ta maminaw sila, sakit na kayo pero sige lang pastora, paminawon ti ka. Pero layo sa ugamay karon pastora kay sakit pa kayo. Ana gali. Okay ra jud kay na mga emotions nga naa sa tuwa. Pero hopefully kay we will really appreciate them genuinely. Kanang kinasing-kasing na pag-appreciate sa mga pastors. Tell them, istorya sila. Ay lang pud karon kay halata ra kayo, nya na paguli ninyo. Or unsa ba, kita mo, meet up. Inana bitaw. So let us be genuine sa pag-appreciate sila. So hopefully kay na deliver na ako ang pulong sa Ginoo, ang pinakapunto ra jud ato kay we need to appreciate our pastors biblically. And that is all. Daghan kita gistoryaan no na culture na unsa tong ginabuhat, unsa ang simbahan kay basin naa pa bitaw jud na wala pa naka-dig in, nakasulod bitaw jud sa culture sa simbahan. Ang ano man, anong matag man, anong inani man. But really, the motives is the same. Ang motive ni Lord ba, anong gibuhat to niyang tanan, kay para siya ang ma-highlight. Siya ang Lord, ikaw ang tag-iya sa akong kinabuhi. Anong di man ako kaya nihatag. Inana bitaw. So I pray that as we go on sa life, kay really, we will help them sa tanang aspeto na matabang nato. Respect, honor, and everything. Hopefully, as you read your word, as you read the Bible, kay God will talk to you directly ba. Lahi ra man jud na ang pulong sa Ginoo jud ang istorya sa imo kaysa naminaw lang ka sa word niya through the preacher. And kana lang salamat kayo sa inyong dalunggan, sa inyong kasing-kasing, sa inyong nauna nga maminaw sa word ni Lord karon.